Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Serama Sukri dengan NIM 2306032. Perkenalkan, saya Nadia Rizky Risandi dengan NIM 2306024. Kami akan menjelaskan sistem informasi rumah sakit sederhana yang berisi tentang penyimpanan lembar identitas pasien untuk ujian mata kuliah pemrograman visual dengan dosen pengampu, Bapak Zulfikar Tamin MKom. Yang pertama, kita membuat file yang berisi indeks PHP, lihat pasien PHP, simpan pasien PHP. Yang pertama, kita masuk ke indeks PHP, kita ketik doc type HTML, HTML lang ID, head, meta carset, UTF-8, meta name, viewport, content, view device with Intel scale 1, detail from pendaftaran pasien. Body class BG Live, div class container PY5, div class row justify content center, div class call MD6, div class card shoulder SM, div class card body, A2 class text center text primary MB4 from pendaftaran pasien, from action simpan pasien PHP method post, div class MB3 label for nama lengkap, class from label nama pasien label, input type text class from control ID nama lengkap, name nama lengkap, placeholder masukkan nama pasien required, div class MB3 label for nomor RM, class from label nomor rekam medis, input type text class from control ID nomor rekam medis, name nomor rekam medis, placeholder contohnya RM 00123 required, div class MB3 label for nomor NIC, class from label nomor induk kependudukan label, input type number, class from control ID nomor NIC, name nomor NIC, placeholder masukkan nomor induk kependudukan 16 digit required, div class MB3 label for nomor identitas lain, class from label nomor identitas label, input type number, class from control ID nomor identitas lain, name nomor identitas lain, placeholder masukkan nomor paspor atau kitas khusus WNA required, div class MB3 label for nama ibu kandung, class from label nama ibu kandung, input type text class from control ID nama ibu kandung, name nama ibu kandung, placeholder masukkan nama ibu kandung pasien required, div class MB3 label for tempat lahir, class from label tempat lahir, input type text class from control ID tempat lahir, name tempat lahir, placeholder masukkan tempat lahir pasien required, div class MB3 label for tanggal lahir, class from label tanggal lahir, input type date, class from control ID tanggal lahir, name tanggal lahir, placeholder masukkan tanggal lahir required, div class MB3 label for jenis kelamin, class from label jenis kelamin, select class from select ID jenis kelamin, name jenis kelamin required, option value pilih jenis kelamin, option value tidak diketahui dibaca tidak diketahui, option value yang pertama laki-laki dibaca laki-laki, option value yang kedua perempuan dibaca perempuan, option value ketiga tidak dapat ditentukan dibaca tidak dapat ditentukan, option value tidak mengisi akan dibaca tidak mengisi, option select div class MB3 label for agama, class from label agama label, select class from select ID agama, name agama required, option value pilihan agama, option value yang pertama yaitu Islam, option value yang kedua Kristen, option value yang ketiga Katolik, option value yang keempat Hindu, option value yang kelima Buddha, option value yang keenam Konghucu, option value yang ketujuh Penghayat, dan value yang kedelapan lain-lainnya select, div class MB3 label for suku, class from label suku, input type text, class from label from control ID suku, name suku, placeholder masukkan nama suku required, div class MB3 label for bahasa, class from label bahasa yang dikuasai, input type text, class from control ID bahasa, name bahasa, placeholder masukkan bahasa yang dikuasai pasien required, div class MB3 label for alamat, class from label alamat lengkap,
Text area class from control ID alamat, name alamat. Rows 3, placeholder masukkan alamat lengkap pasien text area. Div class MB3, label for RT, class from label rukun tetangga atau RT. Input type number, class from control ID RT, name RT, placeholder masukkan RT sesuai identitas 3 digit required. Div class MB3, label for RW, class from label rukun warga atau RW. Input type number, class from control ID RW, name RW, placeholder masukkan RW sesuai identitas 3 digit required. Div class MB3, label for desa, class from label kelurahan atau desa. Select class from select ID desa, name desa required. Option value, pilihan kelurahan atau desa. Option value yang pertama Ampang, option value yang kedua XX atau Tanjung, Aur dan XX. Div class MB3, label for kecil, class from label kecamatan. Select class from select ID kecamatan, name kecamatan required. Option value, pilihan kecamatan. Option value yang pertama Kuranji, option value yang kedua Lubek. Select. Div class MB3, label for kabupaten, class from label kota atau kabupaten. Select class from select ID KT, name KT required. Option value, pilihan kota atau kabupaten. Option value yang pertama Padang, option value yang kedua Padang Panjang. Select. Div class MB3, label for KD, class from label kode pos. Input type number, class from control ID KD, name KD, placeholder masukkan kode pos. Div class MB3, label for prof, class from label provinsi. Select class from select ID prof, name prof required. Option value, pilih provinsi. Option value yang pertama Sumbar, option value yang kedua Riau. Select. Kemudian div class MB3, label for negara, class from label negara. Kemudian select class from select ID negara, name negara required. Option value, pilih negara. Option value yang pertama Indonesia. Option value yang kedua Malaysia. Option. Select. Div class MB3, label for alamat domisili, class from label alamat domisili. Text area, class from control ID alamat domisili, name alamat domisili. Row 3, placeholder masukkan alamat domisili pasien. Text area. Div class MB3, label for RT domisili, class from label rukun tetangga RT label. Input type number, class from control ID RT domisili, name RT domisili, placeholder masukkan RT domisili sesuai identitas 3 digit required. Div class MB3, label for RW domisili, class from label rukun warga RW label. Input type number, class from control ID RW domisili, name RW domisili, placeholder masukkan RW domisili sesuai identitas 3 digit required. Div class MB3, label for desa domisili, class from label kelurahan atau desa label. Select class from select ID desa domisili, name desa domisili required. Option value, pilih kelurahan atau desa. Option value Ampang, yang pertama Ampang. Option value yang kedua Tanjung Aur dan XX. Option select. Div class MB3, label for KC DM, class from label kecamatan. Select class from select ID KC DM, name KC DM required. Option value, pilih kecamatan. Option value Kuranji. Option value yang kedua Lubuk Begalung. Option select. Div class MB3, label for KT DM, class from label kota atau kabupaten label. Select class from select ID KT DM, name KT DM required. Option value, pilih kota atau kabupaten. Option value Padang. Option value yang kedua Padang Panjang. Option select.
Dev class MB3 label for KD, DM, class from label, kode pos label. Input type number, class from control, ID KD, DM, name KD, DM, placeholder, masukkan kode pos require. Kemudian div class MB3 label for prof, DM, class from label, provinsi label. Select class from select, ID prof DM, name prof DM require. Option value, pilih provinsi. Option value yang pertama Sumbar, Sumatera Barat, option value yang kedua Riau, option. Select, kemudian div class DM3 label for negara, DM, class from label, negara, label. Select class from select, ID negara, DM, name negara, DM require. Option value, pilih negara, option value Indonesia, option value yang kedua Malaysia, option select. Div class MB3 label for nomor rumah, class from label, nomor telepon atau tempat tinggal label. Input type number, class from control, ID, nomor rumah, name, nomor rumah, placeholder, masukkan nomor telepon rumah require. Kemudian div class MB3 label for nomor pasien, class from label, nomor telepon seluler pasien label. Input type number, class from control, ID nomor pasien, name nomor pasien, placeholder, masukkan nomor telepon seluler rumah required. Seluler pasien required. Kemudian div class MB3 label for pen, class from label, pendidikan label. Select class from select, ID pendidikan, name pendidikan required. Option value, pilih pendidikan, option value TS tidak sekolah, option value yang SD yang pertama SD, option value SLTP sederajat, option value SLTA sederajat, option value D1 sampai D3, option value D4 option value S1 option value S2 option value S3 option. Select div class MB3 label for pekerjaan, class from label, pekerjaan. Select class from select, ID pekerjaan, name pekerjaan required. Option value, pilih pekerjaan, option value TB tidak bekerja, option value PNS, option value TNI atau Polri, option value BUMN, option value wirausaha, pegawai swasta atau wirausaha, option value lain-lain, option select. Kemudian div class MB3 label for status, class from label, status pernikahan label. Select class from select, ID status, name status required. Option value, pilih status pernikahan, option value BK yaitu belum berkawin, option value K yaitu kawin, option value CH yaitu cerai hidup, option value CM yaitu cerai mati, option select. Kemudian div class di grid, button type submit, class BTN primary, simpan, button, from div class text center MT4, lihat pasien PHP, kelas BTN outlink secondary, lihat data pasien. Kemudian kelas text center text mood 4 MB kosong. Kemudian masukkan link, kemudian body HTML. Selanjutnya yaitu lihat pasien PHP, yaitu akan tersimpan pada daftar pasien dengan nama file data pasien txt. Yang pertama, if file exists, file data, file ignore new lines, file skip empty lines. If count data,
Echo tabel border 1, call spacing 0, call padding 8, Echo TR style background color. Yang pertama nama lengkap, yang kedua nomor rekam medis, yang ketiga nomor NIK, yang keempat nama ibu kandung, 4 tanggal lahir, jenis kelamin, agama, suku, bahasa, alamat, RT, RW, desa, kecamatan, KT, KD, Prok, negara, alamat, RT domisili, RW domisili, desa domisili, kecamatan domisili, kode pos domisili, Prok domisili, negara domisili, nomor rumah, nomor pasien, pendidikan, pekerja, status. Forage, data as baris, list nama pasien, nomor RM, nomor NIK, nomor identitas, nama ibu kandung, sampai dengan status export baris. Echo yang pertama, echo nama pasien sampai dengan status. Echo tabel, else echo tidak ada data pasien tersimpan, else echo file data pasien txt belum ada. Echo br have index php kembali ke from. Kemudian buka file simpan pasien PHP, ambil data dari from yang telah kita includekan. Yang pertama nama pasien, yang kedua nomor RM sampai ke status. Kemudian format data dipisahkan dengan tanda I, data, nama pasien, nomor RM, nomor NIK sampai dengan status PHP EOL. Kemudian simpan file txt, file open data pasien teks, kutip A, fv write files data, fc lost file. Kemudian doc type HTML lang ID, head meta char set UTF-8, meta name, viewport, contact, feed, device, width, initial, scale. Title, sukses simpan data. Kemudian bootstrap CSS, masukkan link. Kemudian body class, big light. Kemudian div class container PY5, div class raw just TV contact center, div class COMD6, div class card shadow SM, kemudian div class card body text center, div class alert success role alert. H4 class alert heading, data pasien berhasil disimpan. P, data pasien telah ditambah ke sistem dengan sukses. Div class, div flag, just TV, contact center, gap 3. Index PHP class BTN primary, kembali ke from. Kemudian have lihat pasien PHP class BTN outline sukses, lihat data pasien. P class text center text mode MT4 MB0 sistem pendaftaran pasien. Kemudian bootstrap bundle, kemudian masukkan link body HTML. Setelah di-include data pasien dari indeks PHP, lihat pasien PHP, simpan pasien PHP. Maka selanjutnya kita buka localhost lib. Lalu kita isi form pendaftaran pasien. Masukkan nomor rekam medisnya. Nomor induk pasien. Ini nomor identitas lain. Nama ibu kandung.
jenis kelamin, pilih agama, masukkan sukunya, bahasa yang dikuasai, alamatnya, masukkan RT, RW-nya, pilih kelurahan, pilih kecamatan, kabupaten, kode pos, provinsi, negara, alamat domisili, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kode pos, provinsi, negara, nomor telepon pasien, pendidikan, pekerjaan, lalu pilih status pernikahannya, simpan. Lalu kita lihat data pasien tersebut, dilihat data pasien. Maka akan tersimpan di data daftar pasien, yaitu sesuai dengan nama lengkapnya sampai status pernikahannya. Maka data ini akan tersimpan juga ke data pasien TXT. Itulah hasil video kami. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.